Para iti damag kay ayam, inwaragawag dagiti organizer ti US Open agbalin a pakabuklan ti premyo da. Sigon ti US Open, umabot dayto iti $108 million wenno katukat iti umabot 7 billion pesos iti premyo ita a 2026. May bilang dayto a kadaklan a premyo iti pakasaritaan ti Grand Slam. Nangat nga to dayto iti 20% ng iti premyo iti napan atawen. Iti met doubles ket makaawat dagiti mga bak iti men's, women's ken mixed draws iti sag $1 million katukat iti 61 million pesos. Balaksid dayta dapay $2 million wenno umabot 124 million pesos anay ilatang para iti player welfare fund. Dadan ti damagay ayam para iti Bombo ni Senbios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!